अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है सूरह फातिहा करते हैं, इसका वर्ड टू वर्ड तर्जमा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूरह है, हर नमाज में हम पढ़ते हैं, तो इसका तर्जमा जो है अगर हम इस पर फ़ोकस करके नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह नमाज में पढ़ने में बहुत ज़्यादा खुशू भी आएगा और फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह ताला। तो चलें तर्जमे पे जाते हैं। अल-फातिहा का मतलब है खोलने वाली, द ओपनिंग या द ओपनर। किस चीज़ को खोलती है? हम सबको पता है कि ये कुरान को खोलती है। कुरान का आगाज़ जो है जो सूरह फातिहा से होता है और उसके अलावा हम हर नमाज में इसको पढ़ते हैं और इनको आयात शिफा भी कहते हैं। इनके पढ़ने से जो है कि शिफा भी मिलती है। तो चलें तर्जमा जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु ऑल प्रेज़, सब तारीफ़। अल और हमद दो वर्ड्स हैं, ठीक है। तो दोनों को मिला के अल का मतलब उर्दू में तो नहीं होता, लेकिन ये कि इंग्लिश में इसको द करते हैं, द प्रेज़, ठीक है। अल्हम्द और हमद में शुक्र भी आ जाता है। सब तारीफ़ या सब शुक्र जो है लिल्लाही, फॉर अल्लाह, ठीक है। ली का पहला जो मतलब है वो उसका मतलब है कि फॉर अल्लाह, और ये जो है आगे अल्लाह के नाम को ज़ेर भी देता है। तो ली जो है वो हरफ जर भी है। हरफ जर वो होता है जो अगले इसम को, नाउन को जो है वो एंड में ज़ेर दे देता है। अल्हम्दुलिल्लाही, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है। रब्बिल आलमीन, जो रब है सारे जहानों का। तो रूट लेटर्स देखते हैं। अल्हम्द में हमद के रूट लेटर्स हा मीम दाल। फिर लिल्लाही में ली को छोड़ दें वो हरफ जर है, तो अल्लाह के नाम के रूट लेटर्स जो हैं वो हमज़ा लाम हा। रब जो है रा बाबा, और अल आलमीन जो है उसके रूट लेटर्स आइन लाम मीम। या नून जो है वो प्लूरल शो करता है। जब भी जैसे वर्ड के एंड में या नून आता है या वाव नून आता है तो वो जो है वो प्लूरल शो करता है। जैसे अल आलम एक है, अल आलमीन बहुत सारे। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो कि रब है सब जहानों का, ठीक है। दूसरा जो है अर्रहमानिर्रहीम, दोनों के रूट लेटर्स जो हैं वो रा हा मीम होंगे, रहमान के भी और अर्रहीम के भी। द मोस्ट मर्सीफुल और द ऑलवेज ऑल मर्सीफुल। रहमान हर एक के ऊपर रहम करता है, चाहे उसको कोई माने चाहे कोई ना माने, और अर्रहीम जो है वो ख़ास तौर पे बिलीवर्स के ऊपर जो है, मोमिनीन के लिए जो है अल्लाह ताला जो है वो रहीम है। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक रूट लेटर्स मीम लाम काफ, यानी कि मास्टर है, मालिक है। यौम या वाव मीम, दिन, पाकिस्तान जैसे यौम पाकिस्तान भी हम करते हैं ना, उर्दू में हम यूज़ करते हैं। मालिकी यौमिद्दीन, अद्दीन दाल या नून, यानी कि जज़ा सज़ा। तो यानी कि वो मास्टर होगा, मालिक होगा जिस दिन के जज़ा सज़ा मिलेगी, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि क़यामत का दिन। तो ये सूरत जो है इसके बारे में एक बहुत प्यारी हदीस कुदसी भी आती है जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि सूरह फातिहा को या इस नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। यानी कि ये बंदे और अल्लाह के दरमियान डायलॉग है। अल्लाह सुब्हाना ताला जवाब देते हैं। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। और जब बंदा कहता है अर्रहमानिर्रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की, यानी कि मुझे प्रेज़ किया है। जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की है, मजद बयान किया है। जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो मेरे और बंदे के दरमियान निस्फ़ है। फिर आगे जो हम दुआ मांगते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि मेरे बंदे के लिए वही है जो उसने मांगा है। तो चलें पहली 3 आयतों का हमने तर्जुमा कर लिया वर्ड टू वर्ड। चौथी को देखते हैं। इय्याका ओनली यू, सिर्फ़ तेरी हम इबादत करते हैं। वाह, और इय्याका सिर्फ़ तुझसे, नस्तईन हम मदद मांगते हैं। तो नाबुदु जो है उसके रूट लेटर्स आइन बा दाल इबादत है, और नस्तईन आइन वाव नून मदद। तो जो नस्तईन है, नून जो शुरू में दोनों में लगा है, नाबुदु में और नस्तईन में, नून जो है वो हम के लिए है। हम इबादत करते हैं और हम मदद मांगते हैं, तो नून जो है वो हम को शो कर रहा है।
سین تا جو ہوتا ہے نا وہ مانگنے کو کہتے ہیں، سیکھ کرنا. تو جیسے ہم استغفر اللہ بھی جب پڑھتے ہیں تو ہم مغفرت مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. تو سین تا جب آتا ہے تو مانگنے کا اس میں ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے. تو نستعین اور صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں. پھر ہم نے کیا مانگا؟ ہم نے کوئی بڑے گھر، بڑی چیزیں، گاڑیاں وہ نہیں مانگی. ہم نے اللہ سے کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، گائیڈ اس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ. ہم نے اللہ سے سیدھے راستے کی طرف گائیڈنس مانگی، ہدایت مانگی. تو اس کو دیکھتے ہیں. اہدنا، گائیڈ اس کیا ہے؟ نا، جو اینڈ میں نہ لگا ہے، ہم ہدایت مانگتے ہیں. الصراط جو ہے وہ پاتھ ہوتا ہے، صاد را تا اس کے جو ہیں وہ روٹ لیٹرز ہیں. اچھا، ہدایت کے جو ہیں اہدنا کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہا دال یا ہوتے ہیں. تو اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم کے جو ہیں روٹ لیٹرز قاف واو میم ہیں. ال کا مطلب دا ہوتا ہے، مستقیم لائک اسٹریٹ، دا اسٹریٹ. گائیڈ اس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ. ٹھیک ہے، یہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں. کیا آگے کیا مانگتے ہیں؟ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم اپون دیم. انعمت میں روٹ لیٹرز جو ہیں وہ نون عین میم ہے، اور تاکہ ضمیر جو اینڈ میں لگتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اگر اوپر پیش لگ جائے نا انعمتو ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے انعام کیا. لیکن اگر زبر ہوتی ہے، فتح ہوتی ہے تو انعمت، تو نے انعام کیا. تو ہم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ جن لوگوں پہ آپ نے انعام کیا ہے تو وہ راستہ ہمیں گائیڈ کر دو. غیر المغضوبی، نہیں ان کا جو کہ المغضوب ہیں، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ آپ ناراض ہوئے، آپ کا غضب آیا، آپ کی ناراضگی آئی. تو مغضوب کے روٹ لیٹر جو ہیں وہ غین داد با ہوتا ہے. علیہم اپون دیم، علیہم جو ہے وہ 2 ورڈ سے مل کے بنا ہے، علا اور ہم، اوپر ان کے، اپون دیم. ولا اور نہیں، الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو کہ راستہ گم کر بیٹھے. دالین کے جو روٹ لیٹرز ہیں داد لام ہے، اور یا نون جو ہے وہ پلورل شو کر رہا ہے. تو اب یہ کہ اسکالرز یہی کہتے ہیں مغضوب جوز کی طرف جاتا ہے جن کے پاس نالج تھا لیکن وہ ہے کہ انہوں نے عمل نہیں کیا، اور دالین جو ہے وہ کرسچنس کی طرف جاتا ہے کہ جن کے پاس نالج ہی ٹھیک نہیں تھا اور وہ گمراہ ہو گئے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نالج کے ہوتے ہوئے ہم اس پہ عمل کریں، اور ہم جو ہے یہ کہ صحیح نالج لیں، یہ نہ ہو کہ بغیر نالج کے ہی ہم راستہ گم کر بیٹھیں. تو یہ بہترین دعا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر روز نماز میں مانگتے ہیں، اور پھر آمین کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں، ایکسیپٹ کر لیں. یہاں پر ایک تجوید کے رول کی بات بھی ذرا نوٹ کر لیں کہ الضالین جو ہے اس میں جو ہے ہم نے اس کو 6 کاؤنٹس جو ہے کھینچنا ہے، کیونکہ لام کے اوپر شدہ ہے تو اس لیے اس کو جو ہے مد لازم بن جاتی ہے، اور اس کو ہم نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے. تو چلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیں اس پہ ترجمے پہ غور و فکر کر کے نماز میں پڑھنے کی توفیق دیں، اور صحیح تجوید جو ہے وہ اپلائی کرنے کی توفیق دیں. اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.